Opisyal nga gi-turnover ang 1 million pesos nga donasyon gikan kang Joey D, usa ka negosyante og philanthropist, og Connie D nga kanhi congresswoman sa Lone District sa Pasay. Kinumduman nga niadtong Disyembre 2, 2024 ning bisita sa lungsod sa Hagna ang magtiayong D og gipakita ang mga mahinungdanon nga proyekto sa lungsod ug mga libreng programa. Lakip na niini ang Birhen sa Barangay 50-foot colossal statue nga nahimutang sa Ilihan Hill. Apan sa wala damhang nga panghitabo, ang magtiayong D ni saad nga mohatag og 1 million pesos aron masuportahan ang pagkumpleto sa maong mahinungdanong proyekto. Ang maong donasyon gikalipay sa Faith Tourism Council inubanan sa dakong pasalamat diin malaumon silang naglantaw sa padayon nga pagtukod sa maong proyekto. Usa ka bulan ang milabay si Mayor Joseph Ranyola personal nga nidawat sa 1 million pesos nga donasyon nga igahin alang sa pagpatukod sa maong proyekto. Sa opisyal nga seremonyas sa pag-turnover sa donasyon nga gipahigayon niadtong Enero 24, 2025, adlong Biyernes, gipadayag ni Mayor Ranyola ang iyahang dakong pasalamat sa padayon nga suporta sa magtiayong D alang sa kalambuan sa lungsod sa Hagna, ilabi na sa sektor sa turismo. Diin gidamgo ni Mayor Ranyola nga ang Hagna mamahimong sentro sa Faith Tourism sa Bohol. Ang seremonyas gitambungan usab sa mga mahinungdanong miyembro sa Faith Tourism Council. Lakip na ang presidente nga si Rico Tadena, Engineer Celestino Adlaon nga mao ang chairman, Miss Zinaida Galorio nga mao ang treasurer, og espesyal nga mga bisita nga sila ni Monsignor Ignacio Reyes o Reverend Father Conrado Estafia. Diin nipahayag usab sa ilahang pasalamat sa pagkamanggihatagon sa magtiayong D. Ingon man usab aron mapakita ang transparency sa maong proyekto, si Hagna Faith Tourism Treasurer Zinaida Galorio may presentar og update gabahin sa financial nga estado sa proyekto nga adunay kinatibuk ang koleksyon nga kapin sa 3 million pesos nga donasyon. Kini naglakip sa kita gikan sa Sweet Notes concert nga mokabat og 591,000 pesos, donasyon sa pamilyang Joey and Connie D nga mokabat og 1 million pesos, pundok gikan sa hagnaanon nga grupo gikan sa Davao, Cebu. Lakip na ang kontribusyon nga gikan sa pribadong individual. Ang 1 million nga donasyon mosuporta sa pagpatukod sa statwa sa Birhen sa Barangay nga mao ang centerpiece sa Faith Tourism Initiative sa Hagna. Kung makumpleto na kini, ang maong iconic nga istruktura gilauman nga magdala og daghang mga bisita nga magpadako sa kultura ug relihiyosong importansya sa lungsod. Samtang magpadayon ang proyekto, ang Faith Tourism Council nag-awhag sa mga katawhan ug organisasyon nga motabang aron matuman kini nga damgo ni Mayor Ranyola. Mahimo ninyong ipadala ang inyong mga donasyon pinaagi sa mga mosunod nga mga bank account. Land Bank of the Philippines, ubos sa account number 43010033-20. The Roman Catholic Bishop of Talibon Incorporated, Hagna Faith Tourism. O kaha sa Metro Bank account, ubos sa account number 707-3-707-11627-8. The Roman Catholic Bishop of Talibon Incorporated, Hagna Faith Tourism. Ang Faith Tourism Council manginaot nga maghiusa ang tanan sa pag-abag aron matuman kini nga mahinungdanong proyekto sa paghatag og inspirasyon sa mga mosunod nga mga henerasyon. Kini si Bern Condor para sa LGU Hagna News. Niadtong Enero 23, tuig 2025, usa ka delegasyon gikan sa Governor Celestino Gallares Medical Center nga gipanguluhan ni Medical Center Chief Miguelito S. Hayoma mibisita sa Hagna aron makakuha ug maobserbahan ang mga maayong practice sa Material Recycling Facility ug Municipal Risk Reduction Management Office. Ang team gilangkuban nila Joseph Woodrow C. Pulido, Rexan J. Cahete, Maria Esper T. Bungcaras, Engineer John Melchor Namok, Attorney Peter Mende ug Titus Autida. Ang delegasyon mainiton nga gidawat pinaagi sa patunog, usa ka tradisyonal nga ritual sa Hagna alang sa pagdawat sa mga bisita. Human niini mainiton silang giabi-abi ni Mayor Joseph A. Ranyola ug sa mga lokal nga opisyal o kawani
pinaagi sa tradisyonal nga sabwag. Gihatagan usab sila og komprehensibong tour sa maong pasilidad. Gipadayag sa delegasyon ang ilang pagpasalamat alang sa minitong pagdawat o sa mga bilihon nga impormasyon nga ilang nakatunan. Gipasiugdan nila ang kaimportante sa maong mga inisyatibo aron mapalambo ang malungtaron nga practice ug mapalig-on ang katakos sa komunidad sa pagatubang sa mga risgo. Tungod sa pagpaningkamot ni Mayor Ranyola o sa lokal nga kagamahanan, ang hagna nahimong modelo alang sa daghang komunidad nga nagtinguha nga mapatuman ang susamang mga programa. Kini si Jomer JS Bakang alang sa LGU Hagna News. Niadtong Enero 24, 2025, mainiton nga gidawat sa lokal nga pangagamhanan sa Hagna, ubos sa liderato ni Mayor Joseph A. Ranyola, ang mga opisyales sa Provincial National Police o PNP nga pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Judimar Bonilla, Deputy Provincial Director for Administration, kauban nila si Police Lieutenant Dave Sorio o Police Lieutenant Zeus Leben 5 Bugtay. Pag-abot sa mga bisita, gipasidunggan sila pinaagi sa tradisyonal nga patunob, sinuog istokada ug sabwag nga nagpakita sa kultura ug mabiabihong kasing-kasing sa mga hagnaanon. Atol sa ilang pagbisita, usa ka programa ang gipahigayon diin gipasalamatan ang Hagna PNP sa ilahang maayong serbisyo sa pagbintina sa kalinaw ug kahapsay sa lungsod sa Hagna. Gipatigbabaw sa kalihukan ang pag-turnover sa usa ka gatos ka libo ka pesos initial confidential fund alang sa pagpalig-on sa operasyon sa lokal nga law enforcement. Gidawat kini ni Police Lieutenant Zeus Leben 5 Bugtay, ang Chief of Police Hagna Municipal Police Station. Siya midayeg sa suporta sa LGU ug ni Mayor Joseph Ranyola to do my job. As a police officer, ako ang tasking diri is to make everyone safe and secure. Mauna, ako ang problema sa community, mag-ugat yun na ang illegal nga droga. Mauna, daghan ang droga, magsumpay-sumpay na abot na mga rape, kawat, tanan. Sukad siya mihupot sa katungdanan, nakahimo sila og mga lampusong anti-drug operation. Si Police Colonel Judimar Bonilla mipadayag usab sa ilang pagpasalamat sa suporta gikan sa LGU ug ni Mayor Joseph Ranyola. See to it that there will be no lost firearms sa municipality of Hagna, and including kung may mga wanted persons na nandito sa ating area. So those are the priority flagship programs of the PNP, and we are very happy that our municipal mayor is into that and is looking to para masugpo, especially yung illegal drugs, at mentioned by our Chief of Police na doon nagsisimula ang lahat ng krimen. So again, thank you so much, Mayor, for your support, and to the PNP, carry on and good luck and good job. Sa ihang mensahe si Mayor Ranyola, gidasig niya ang kapulisan nga ipadayon ang kampanya batok sa illegal nga maaktibidad sama sa droga, illegal nga sugal ug illegal laging. Ako yung i-dedicate na para magsugpo ang illegal logging, illegal drugs, o illegal gambling. No? So I really hope na makita o nadunggan o ma-feel ninyo ang atong seriousness na ining butanga. Kini mga kalihukan at pamatuod sa dedikasyon sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Hagna, ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Ranyola sa pagpanalipod sa komunidad aron sa paghatag o usa ka luwas o mas malinawon nga lungsod alang sa mga hagnaanon. Kini si Arnolfo Jojo Lagari Jr. alang sa LGU Hagna News. Malipayong gidawat ni Mayor Joseph A. Ranyola ang kanhi Undersecretary sa Department of Agriculture si William Medrano ug ang iyang asawa nga si Dr. Pedrita Naiga atol sa ilang courtesy visit ni adtong Enero 24, 2025 sa lungsod sa Hagna. Si Medrano nailhan sa iyang dakong contribution alang sa kalambuan sa sektor sa agrikultura sa Hagna. Pinaagi sa iyang walay paglubad o nga tabang, kahibalo o kahanas, siya nakahatag og dako nga kausaban sa lokal nga pangagamhanan sa Hagna. Ilabi na sa paghatag og mga programang panginabuhian alang sa mga mag-uuma ug mangingisda sa lungsod. Gidayeg og giila sa LGU ang iyang inisyatiba nga adunay dakong epekto sa komunidad. Considered myself that I am so lucky that during my stint as a former undersecretary,
I was able to contribute in a very little way to the development of Hagna, especially on the provision of livelihood programs to our farmers and fisher folks. And even in my private capacity, siguro naman because of our expertise, I can still continue to give my technical assistance in generating more financial resources, especially so that Mayor Joseph has mentioned a while ago that the Secretary of Agriculture will be coming. So sabi ko, wow, that's great. And we should be taking that as an opportunity again to ask for funding sa agriculture. And how do we do that? We must prepare, package credible proposals in agriculture and hand it, present it personally to the Secretary when it comes to Hagna. Sigurado yun pupunduhan. Especially, lalo na kung bibigyan natin siya a copy of the Hagna Agriculture and Fishery Modernization Plan. Usa sa iyang mga gipasiugda mao ang Hagna Agriculture and Fishery Modernization Plan nga usa ka malampusong inisyatiba nga nagdala og dakong kaayuhan sa sektor sa agrikultura ug pangisda sa lungsod. Sa katapusan, gipahayag ni Medrano ang iyang pagtuo nga ang Hagna magapadayon sa taas nga dalan sa ekonomikanhong kalambuan. Ang Hagna lamang ang adunay ing-ani nga estratehikong plano sa agrikultura. Ang lungsod sa Hagna nga gipanguluhan sa maabtik nga Mayor Joseph A. Ranyula nagapadayon sa pagpakita sa liderato ug inobasyon diin ang sektor sa agrikultura ug pangisda maoy sentro sa kalambuan alang sa mas maayong kaugmaon sa mga hagnaan. Kini si Maureen Balaba alang sa LGU Hagna News.